नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुबह आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 18 तारीख और जुम्मे का दिन है, 18वां रोज़ा है। आज के दिन मैं आप लोगों को सूरह कौसर का एक दिन का वजीफ़ा बताऊंगी कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही रब कायनात अपने गैबी खजानों के मुंह खोल देगा और जो दुनिया वाले लोग हैं, लोग आपका दरवाज़ा खटका कर आपको पैसे दे जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, ये दौलत का इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि इस वजीफ़े को आप किसी और मकसद के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आप बीमार हैं या आपके घर में कोई दूसरे बीमार हैं तो उसके लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े नचाकियाँ रहती हैं, उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं। आपके घर में गरीबी मुफलसी है और परेशानियां हैं, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपका यकीन कामिल होना चाहिए रब पाक की ज़ात पाक कर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। इसलिए यकीन कामिल रख के पढ़िएगा और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं है। उसके कुन कहने की देर है और फयाकुन हो जाता है। तो आपने उसके कुन की इंतज़ार करना, आपने मेहनत करनी, बाकी सब उस ज़ाते पाक पर छोड़ दे। वो आपको इसका अजर अच्छा देगा। आपके अगर जहन में शैतानी वसवसे आ जाते हैं, ये कैसे होगा, किस तरह होगा, तो हमें वो नाकामी मिलती है। इसलिए पुख्ता यकीन और अच्छी नीयत रख के कीजिए। अगर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमी रखनी है आप लोगों ने। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल को, इस चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो को आपने पूरी को सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए, आप स्किप कर करके छोड़ के सुने तो फिर वो आपका वजीफ़ा ठीक नहीं होगा। ना तो आपने वजीफ़े में किसी लफ्ज़ को कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊँगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफ़े को पूछने चाहते हो, या कि महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे कोई भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझे अपना मसला बता सकती हैं। और आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी।
آپ نے جب بھی اس وظیفے کو آج کے دن ایک مرتبہ تو لازماً پڑھ لینا. اگر آپ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، ایک مرتبہ تو لازماً پڑھیے گا. اس وظیفے کو آج کہیں پہ بھی بیٹھ کر کسی بھی جگہ پر کسی بھی ٹائم، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، دکان میں، یا کہ یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں پہ بھی آپ بیٹھ کر آپ وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. مگر جب وظیفہ پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے. وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے. وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا ہے. یہ زیادہ آپ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا. بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اور ہمارے زندگی کے اتنے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے. تو سب سے پہلے آپ کسی بھی وقت آج کے دن اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے ایک جگہ پر، اور سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اپنے وظیفے کو شروع کر لیں. سب سے پہلے نمبر پر رب کائنات کے اسم المبارک کا وظیفہ کرنا ہے، یا لطیفو، یا لطیفو، یا لطیفو. اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا، وہ بھی رب کائنات کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو. اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے. اب آپ کے 2 وظیفے ہو گئے. اب تیسرے نمبر والا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ قرآن پاک کی چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے. ایک مرتبہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لی تو پھر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. سورہ کوثر کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا، اس کے ساتھ ہی سورہ کوثر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ کوثر جب 1 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس کا وظیفہ کرنا ہے، وہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے. اس عمل میں، اس وظیفے میں آپ نے تعداد کی خاص خیال رکھنی ہے، اور ترتیب کے ساتھ جس طریقے سے میں بتا رہی ہوں اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے آپ نے اسی تعداد سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. دھیان سے سنیے گا. 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ہی یا لطیفو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھا، اس کے ساتھ ہی یا وہابو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ کوثر پھر 1 مرتبہ پڑھی، اور اس کے ساتھ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ہی وہی درود پاک پڑھنا ہے 1 مرتبہ، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا. جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے. اس کے بعد جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی لازماً دعا کیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. اور جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اور اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے، اس دوسرے عشرے بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.